So, mao na yung trabaho, i-follow up mo, o asa mo dapat i-deploy niya. Now, we will go to the tourism sector. Tourism sector, o ang building sa tourism sector. Now, we will go to the Syntex building, automotive services. Mao ni ang building sa automotive. Now, ato pa yung dito sa beauty care. Isa sa pagwapa mo yun na. Ha? O, magwapa na tingali mo. Kaya mga high school, magwapa man yun na. Kaya mao din ang edad sa blooming. Mao na pagbukad sa rose. No? O hunok pa yun kaya mo. So, beauty care. Mao na building sa among beauty care. Now, we'll go to the library at Intesta building. Sa Intesta, kung mag-estudyante mo dito, magkuha mo o qualification ninyo entrance exam. Kanya, o qualified ka mo sa mga kurso na inyong round. Now, we will go to the building and sa building and workshop. This is machining. All the buildings sa machining, plumbing, and welding. Welding. All ang building din ha. Sa sulod sa campus, sa General Santos National School of Arts and Trades. Then, we will go to the building wiring installation and consumer electronics. Mauna ang buildings, mauna ang buildings sa pagkuha mo o building wiring installation and consumer electronics. Then, sa rack nila, sa rack. What is rack? Refrigeration and air conditioning. And we have the school cleaning and assessment center. Kung pwede na mo mag-access kay anyong papa, mekaniko, yan amo, dako na kung magidad, pwede mo wanto sa assessment center. Di na mo mag-skwila, process na mo ang makakuha mo sa inyong national certificate too. Then, adbusa sa Phoenix Plaza. Ang eskwelahan po na po'y Phoenix Plaza. No, dito mo mag-apakan, you can refresh yourself during the vacant time or your time pag-apakan sa inyong matawin. Then you have the corporate pathways and you have the student center. Then we will proceed sa pagtakaw na ito sa campus sa General Santos National School of Arts and Trades sa electrification, water supply, garage and service. Di
regulation. Assessment ninyo. Kay wala magsunod sila sa training regulation. Gusto lang nila manguha og kwarta sa inyong kanang mga private schools. Sa tinuod lang, o paingon mo ba, pinsan nagsulti, si Ma'am Bonilla sa General Santos National School of Arts and Trades. Okay, we will go to automotive sector. Kaning automotive sector, o kung ano mga automotive, mag-repair na sa mga sakyanan. So, ang i-offer namin is automotive servicing institute. Sa automotive sector, automotive servicing institute. Naghahanap pa ito lani. Kay balon sila mangayo sa ilang sakyanan o makakita po sila dali o kwarta. Then, na-apod driving NC2. Now, we will go to the tourism sector. Unsa man ang tourism sector? Ang tourism sector, bukan nila you have the food and beverage services. Food and beverage services. Asa man ang manabaho na? Manabaho mo sa hotel, restaurants, o kuman pa mga dagko mga restaurants. No, mao na yung trabaho. So,